Sa atong pinalangga ng alkalde sa sining syudad, Honorable Raisa Trinas Jumang, sa iya city officials na Subong, Sir Mandri Malabor, sa aton Department Head sa Local Economic Enterprise Office, Mama Maricel Pacquiao, nagsabton, hinapit nga Presidente sa Philippine Coffee Board Incorporated, Sir Noy Dungog, sa iban nga mga media nga rin din Subong, kag sa mga bisita sa sulod sa Central Market, friends, mayo nga po sa tanan. Sa ngalan sa Iloilo City Central Market Vendors Association Incorporated, isa kadako nga kalipay kadungog nga makaupod namon kamo sa sining matahong nga okasyon nga ginatawag kapita sa merkado. Ang merkado hindi lamang lugar nga aton ginagaduan para magpakal kag magbaligya. Ini isa ka lugar nga puno sang kabuhi, pangabudlay, pakigupod, kag paglaom. Diri nagatipon ang mga manugbaligya, kag mga manugbakal, kag diri man nagatubo ang aton hunahuna bilang isa ka komunidad. Bilang isa ka bindor, nibaluan ko nga hindi mapos magpangabudlay. Adlaw-adlaw, aga pa lang, nagapanghanda na kita sang aton mga balaklon para lang sa aton pamilya. O kon inugbaligya para sa aton mga customer. Bisan kapoy, ulan, init, kag madamo nga pagsulay, padayon kita, kay ini ang aton palangabuyan. Kag para sa aton mga pamilya. Gani, takogit ang among pagpasalamat sa aton leader, sa aton alkalde, Ma'am Raisa Trinas, kag sa iya department head nga do wala sang pahuway, do wala nagikapoy nga department head si Ma'am Maricel Pacquiao, sa paghatag sa tiyon kag programa para mapababod ang relasyon kag paghiusa sa mga vendors. Paagi sa kapita sa merkado, hindi lamang kita nagainom sa kape, kundi nagapakigbahin kita sa istorya, nagapamati sa isa kag isa, kag nagapaligon sa aton pagbinuligay. Sabon ng mga kaupod nga vendors diri sa Central Market, hello! Padayon kitang magbinuligay, magrespeto kag maghilupay, kay kung kita nagahisa, mas mangin matawhay, malimpyo kag mas madilagon ang aton merkado. Sa katapusan, madamo gyud nga salamat sa tanan nga nagupod, nagsuporta sa sining programa, labi na gid ang mga participants sa merchandise sa Noble City Coffee, Mads Coffee, Celestial Coffee, Brainchild Coffee, Mahimuot Brew, Kali Otso, Paul Caldi Coffee, EB Coffee, Brahmas Coffee, Coffee Degree, Coffee Brotherhood, Naknak Coffee, Meeting Ground Coffee Shop, Buba Bob Coffee, DG Coffee, nagagduwa nga akong permigin nagagduwan ang Dilionian Coffee kag Glorious Coffee. Kapita, istorya ta kag magbinuligay para sa mas mayong nga merkado kag mas masana nga panabuton. Mabuhay ang aton pinanangga nga syudad, mabuhay ang aton halangdon nga mayor kag sa iya kaupod nga city councilor,
Mabuhay ang mga vendors sa Iloilo Central Public Market. Mabuhay ang kapita sa merkado. Let's continue to rise Iloilo City. Madamong salamat at mayong hapon sa kanan.